डेफिनेटली ଏବେ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗୁଛି ଏବେ ମାନେ ବଡିଟା ଲୁଜ ଲାଗୁଛି Relax actually ମାନେ ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ଯୋଉ ପୁରା Flexible ଟିକେ ଲାଗୁଛି। କ୍ଲମ୍ଜି ହେଇକି ଥିଲା ଭଳିଆ Okay. ଲାଗୁଥିଲା ନା। नमस्कार डॉक्टर असिमजीत कायरोप्रैक्टर तो आज आम सहित मोनालिसा मैम अच्छा मैम को अपर बैक पेन अच्छी और लोअर बैक भी पेन अच्छी तो ये मैम को फिजियोथेरापी सेशन सरी जाइए कायरोप्रैक्टिक सेशन करवा आउ सेशन पर पचारे मैम किसी रिलैक्स लगिला ना नहीं ये ऑन योर बैक बॉडी पूरा रिलैक्स रखिए ना यस पूरा ढीला रखु मैम बहुत टाइटनेस अच्छे मैम आपको बैक करे पूरा स्टिफ है पूरा जॉक है ये जगह बहुत ही स्टिफ अच्छे ढीला रखना पूरा बॉडी पूरा रिलैक्स ना डीप ब्रीथ पट पट छोड़ो पूरा जाम है थिला वेट मुंडू पड़ेला भाया लगे मैम देखो ये केमती अनइवेन ही अच्छी राइट साइड टिके छोट अच्छी लेफ्ट साइड टिके बड़ अच्छी यहाँ एडजस्टमेंट ठीक है जाए मोस्टली यहाँ कौन पाइबा ना मैम आम जो ठिया हो गोटे साइड को सब ठिया हो से गोटे साइड को से हिप पाखर टे एपट सेपट हो बॉडी पूरा रिलैक्स मैम मैम एबे देखो मैम मो आड़ बुली जाते एपट साइड को हाथ दिखाते मैम बॉडी पूरा रिलैक्स रखु डीप ब्रीथ छाड़तु दिस साइड पूरा ढीला रखूंगा रिलैक्स on your chest hand down पूरा रिलैक्स डीप ब्रीथ मैम चेस्ट अप रिलैक्स हेड डाउन ढीला मैम ठीक बस जाते मैम लेग दैट साइड साइड बॉडी पूरा रिलैक्स मैम ढीला पूरा रखु शोल्डर में बहुत स्टिफ अच्छे बॉडी रिलैक्स ढीला मैम रिलैक्स मैम टिके सो जाओ ऑन योर चेस्ट हैंड डाउन
मैम उठी तो मैम आपको जो फास्ट जमती पेन थिला एबे मैम किछि रिलैक्स लागु ना नहीं डेफिनेटली ଏବେ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗୁଛି ମାନେ ବଡିଟା ଲୁଜ ଲାଗୁଛି Relax actually ମାନେ ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ଯୋଉ Flexible ଟିକେ ଲାଗୁଛି। କ୍ଲାମ୍ସି ହେଇକି ଥିଲା ଭଳିଆ Okay। ଲାଗୁଥିଲା ନା ସେଇଟା କମିଛି ଡେଫିନେଟଲି मैम एक्चुअली एटा टिके कंजुगेटिव सेशन दरकार होता है कंजुगेटिव सेशन गला ना पूरा रिलैक्स हो जो गोटे दिन तो ऑलमोस्ट 20-30% रिलैक्स हो तापर बहुत रिलैक्स हो टिके मैम कंटिन्यू सेशन दरकार मैम आपण तो बहुत स्पोर्ट्स पर्सन मन सहित तो माने टच रहउछंदी आ बहुत लोग एक्चुअली ओडिसा रे अछि बोली कायरोपटी जानि पानांदी तो आपण से मन कोन कहि जे मन देखुछंदी हम वीडियोस डेफिनेटली ମୁଁ ବି ସାର୍ଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦେଖିଥିଲି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ବି ମୋତେ ରେକମେଣ୍ଡ କଲେ କି ଏଇଠିକି ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗିବ ଆଣ୍ଡ ବିଲିଭ୍ ମି ଆଜି ଫର୍ଷ୍ଟ ସେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ଷ୍ଟ ସେସନ୍ରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟିଫନେସ୍ ନେଇକି ମୋର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆସିଥିଲି ଡେଫିନେଟଲି ମୋତେ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗିଛି କହିବି ନା 100% ଫର୍ଷ୍ଟ ସେସନ୍ରେ ରିଲାକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ବଟ୍ ୟେସ୍ ଯେଉଁ ଷ୍ଟିଫନେସ୍ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ସେଇଟା ନାହିଁ କମିଛି ଏବଂ ମୋର ସାର୍ଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଛି ବିକଜ ଯଦି ଫର୍ଷ୍ଟ ସେସନ୍ରେ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଫିଲ୍ ସୋ ରିଲାକ୍ସ ଦେନ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଇଫ୍ ଆଇ ଟେକ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟू ସେସନ୍ ଦେନ୍ I will definitely get cured. Thank you so much, doctor. Thank you so much.